सदरहांकर युवा मोर्चानि लुवाजी मुंबाई हास्तिनि मन्त्री बख्रं नरेन्द्र मोदीनि आसामा सालनरक साबै थै शिक्षा थाइ पान्दा संसदजाखा रानी बाजार कितांजलि कमिटि हलनगर संसदजाक थै शिक्षा थाइ पान्दाव फाइमानजाखा भारतीय जनता पार्टी ते गुबुन आदं आदंजुग सांनो खबै सदरहांकरनि कासकुtai मान्दे मण्डलनि हांकरनि आजुग सांनो खबै ते गुबुननि आदं रक आसाला थै रेनाय जतय खरक राहाय बरक थै रेलायखा आबनो कारै भारत हाकतनि मन्त्री बख्रं नरेन्द्र मोदीनि आसेमा सालनरगै हाकतर खबै हास्तेव बकबांमा तांबतां रक हाजा काहिनी साका बीजेपीनि बरम गोनां आदं सं जों दिनै सदरग्रामि जिल्ला डिस्ट्रिक्ट वेडिंजा सिक्लारने बथा एकेबारे भारतीय जनता युवा मोर्चा जों सदरग्रामि जिल्ला वेडिंगै दिनै अजा काइसे सिनि ब्लाड डनेशन कैम्प हुआ तामनि बागै ओंखाय दिनै असालो 1950 हेकवा 1950 सननि 17 सेप्टेम्बर दिनै असालो मोदी जी आसामनि साल माने असालो बर आसामनि बागै दिनै आसामनि बिनि बाद नेनो सावै जों दिनै रानी बाजारनि गीतांजलि टाउन हल दिनै जों काइसा ब्लाड डनेशन थाइगा स्पेशली डिस्ट्रिक्ट युवा मोर्चा वेडिंजा ओमफ्राय अ जागा प्राय 50 प्लस दङ ब्लाड डनार अबनि बागै जों हास्टेलनि जत लोकनो कयनो सङो जे अमा हाय प्रग्रामाव जतनो ब्लाड जारा नाम सङेर ब्लाड थाखाय काहाम कारण रक्तदान जीवनदान माने बे माने अब नखा सङावनो मोदी जीनि आसाम संरगै जों दिनाव जागा 17 সেপ্টেম্বর ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী যিনি গোটা দেশকে আলোকিত করেছেন বিশ্বের দরবারে আমাদের সকলের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির শুভ জন্মদিন এই উপলক্ষে গোটা দেশে আজকের দিনটা বিশেষ করে আমরা সেবাপাত্রিক দিবস হিসেবে পালন করি এবং যুব মোর্চার উদ্যোগে গোটা ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি প্রান্তে এই রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এবং ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি রাজ্যের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমাদের এই ছোট্ট রাজ্য ত্রিপুরাতেও আমরা প্রত্যেকটি জেলাতেই এই রক্তদান শিবির আমরা আয়োজন করেছি তারই অঙ্গ হিসাবে সদর গ্রামীণ জেলার অন্তর্গত বজ্রসুর কেন্দ্রে আমাদের এই রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আমরা ইতিমধ্যেই আমাদের যে সংখ্যা আমরা দেখেছি যে 50-এর ঊর্ধ্বে এখনো চলে গেছে এটা 100 ছাড়িয়ে যাবে